Standard I want to be is nasa muhang the What is his answer to you? ano siya, katawa siya. I-answer me na he's not single. Chicken siya. Are you sure? Or imuha ka lang. Karon siya ng kuan. Imuha lang yun. O karon lang today. Siya na. No. Anyways. So, sakit kayo. Anyways, I like you. But deeper or aside from falling for ano ko na. Gusto to ka as a friend. I just want to get to know, siya. Pag-enjoy pa bayot! Ano siya? Ano ko na. Atik-atik kay Kaoy? Katawa siya. Anak ko na. Holy shit. Anak ko siya. I know you more than I live this world. Ano siya na. Bakit siya? Katawa siya na. Ano ko na. Go ahead. The CR is open. Ay, doon na siya. Hello. Asa naman ka? Dali lang. Nabibo pa man kayo dito. Anak ko si Ana. Tapos? I like you more than Anyone. or I like you more than letter L. Ay! Pa-LL Alam ko, pa. L means love. Alam ko, letter means love. Pero, Nasa man yung kuan. I like you or I love you as a friend. Sa friend ko yun. Ano, pakipot agad. Ay, dala. Pakipot Let's pa. say na, I like you as fucking friend. Ay! Yasa siya. Unsa siya? Katawa lang siya. He responds mine. Unya karon asa bang ininit? Ang init. Syuba ang buwan. Isa ka. My God. Hindi, naguba na siya ganina. Doktora, you need to change this wire. As long as you can drink your... Nasa man doon na imong keke? Narito, explain pa na ko. I just return. Returning? I shall return. Madam. Ha? Awa na si Madam. Narito sa ato, front wing. Di mong keke! Ha? Asa mong keke? Alkoholi na lang. Uy, pagdalang alkohol ba yun? Kay kabalo ko, mukamang kaon niya. Muluhod kaon niya. I wish to be. Pagluhod na, oy! Katugay-tugay, wish-wish pag dito, oy. Happy Maria! Go na, Maria, hanagin na. Parang ininit!